Hello friends, today I'll teach you a great Keherwa composition. बोलटी की छिलो धागे नाते तेतुन धागे नाधे तेतुन तेतुन धागे नाधे धागे नाधे तेतुन धागे नाधे तेतुन धागे नाधे तेतुन धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन उल्टो धेटे धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन धागे नाधे तेथुन धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन Second one, धागे नाधे तेथुन नाना के ना तातुन नाना के ना तेथुन नाना के ना तक्तुन धागे नाधे तेथुन फर्स्ट लाइन किंतु कमन आछे धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन धागे नाधे तेथुन नाना के ना तेथुन नाना के ना तेथुन এখানে তেটা নানা के না তেটা কিন্তু এখানে তে যাচ্ছি এখানে তে धागे नाधे तेथुन नाना के ना तेथुन ধারা ঘেনা বাজাতে পারেন অথবা নানা ঘেনা বাজাতে পারেন যা খুশি বাজাতে পারেন কিন্তু বিষয়ের ম্যাটারটা কিন্তু এক এবারে আপনি ভ্যারিয়েশন করুন নানা ঘেনা তিনবার বাজান ছিল এই পর্ব প্রথমটা धागे नाधे तेथुन धेट 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 तेथुन सेकंड
ke na te te tum, nana ke na te tum, nana ke na te tum. Very easiest কিন্তু very beautiful বলবানিজ। তো এই প্যাটার্নটিও আপনারা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ পর্বটি এই ছিল। আর এখনো যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, অবশ্যই সদস্য হয়ে যান, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত। আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।